Good morning. Mabinagyuhon ang Chimpo Subong. Pero medyo hindi man kusog ang hangin, ang ulan lang. Pare na kita subong sa aganan, pakato aganan ng area. Medyo madalom-dalaw ang tubig nga sa diri nga part. Pero pag abot dito sa may aganan, medyo okay naman. Sa malibot-libot kita anay sa aton nga mga area nga nasa kupan. Check tang ilang mga location, check tang ilang mga building kung gabaha para maobrahan ta reports. Wari kita subong baka kita sa aganan medyo tawhay daw wala gawa ang hangin pero ang ulan medyo kusog-kusog lang. Signal number 1 kita diri sa Iloilo pero diri sa Pabia medyo tama ulan gid man pero nagabugso-bugso sa. So pasalamat kita kay inang hindi kita apektado kay sa ibang lugar sa mga bakulod tong area do medyo dalom to baha damo to nga mga balay nga daw naapektuhan gid sa baha. Diri sa aton niya medyo ulan gid lang kag may mga baha man sa mga part diri nga area sa aton diri sa Pabia pero medyo hindi gid man tama gid ka alarming. Sa syudad naman daw amo man hindi man gid gawa gid dalom pero may mga part man nga may baha pero medyo hindi gid man tama alarming gid. Kaya na kita sa aganan nga area. So kamuda ingat-ingat lang. Nagapagwa naman si Bagyo. So sa mga area nga medyo madalom-dalom nga part nga ginaigo sang baha medyo halong-halong gid kung pwede man lang ka-evacuate na lang para sigurado kay mabudlay na nga ibutang ta ang aton nga pamilya sa risgo. O ari na kita matambok na kita sa aganan bridge ang taon-taon kung medyo gataas ang tubig pakadto ni sa Banwana area muni ang aganan river ari so medyo hindi gid man tama kadalom ang tubig kamtaman na. Sige, babay gid kag salamat sa paglantaw nyo.